Les temps verbaux. En français, le temps est divisé en trois parties, en trois grandes périodes. Le présent, le hadir, le passé, le madi, et le futur, le mustaqbal. Alors, le présent, كنستعملوه فاش كنكونوا كنهضروا على شي حاجة وقعت في الحاضر au moment de la parole في الوقيته اللي كنكون كنهضر. Le passé كنستخدموه فاش كنكون كنهضر على شي حدث في الماضي وقع قبل لو مومون اللي كيكون انا كنهضر فيه. لو فيوتور كنستعملو فاش كنكون كنهضر على شي حدث مازال ما وقعش، في ديك اللحظه اللي كنكون كنهضر فيها كيكون الحدث مازال ما وقعش. اذا هذا بشكل عام عندنا ثلاثه ديال الازمنه: لو بريزون، لو باسي، لو فيوتور. ولكن الازمنه اللي كنستعمل كاين كتر، كاين بزاف الازمنه حسب نوع الحدث، واش انا متاكد منه وقع، واش مازال شك فيه، واش وقع ولا ما وقعش، واش غادي يوقع في المستقبل، واش وقع قبل شي حدث اخر. واضح؟ اذا كاين بزاف الازمنه حسب نوع الحدث. نبداو بلو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف كيتستعمل فاش كيكون الحدث وقع في داك اللحظه اللي كنهضر انا فيها au moment de la parole. Exemple: j'explique une leçon. j'explique انا اشرح الدرس. اذا au moment de la parole في الوقيته اللي كنهضر فيها انا راني كنشرح الدرس، كندير داك الفعل j'explique une leçon. قبل من لو بريزون قلنا كاين لو باسي الماضي، ولو باسي فيه بزاف الازمنه. نبداو بلامبارفي. L'imparfait, c'est le temps passé des actions qui se déroulent sur un temps long. Il décrit une habitude par exemple. Alors l'imparfait متى كنستعملوه؟ فاش كيكون عندي واحد الحدث في الماضي وما نوع هذا الحدث كيكون غير محدد المدة وكيكون مستمر في الزمن، يعني ما كنكونش عارف انا امتى بدا الحدث وامتى سالا، وكيكون هذا الحدث مستمر في الزمن. مثلا il pleuvait، كانت كطيح الشتا. او لا je lisais une histoire، كنت كنقرا واحد القصه. هذاك الفعل ديال القراءه ما كانش في واحد اللحظه، استمر في الزمن وما عرفتش انا امتى بدا وامتى سالا. je lisais une histoire. il pleuvait، كانت كطيح الشتا. داكوغ؟ l'imparfait كنستخدمو في هذه الحاله. شنو كيقابل l'imparfait في الماضي؟ لو باسي سامبل. لو باسي سامبل العكس ديال l'imparfait. c'est le temps passé des actions brèves et soudaines. يعني فاش كتكون عندي ديك لاكسيون يعني قصيره في الزمن وعرفتها امتى بدات وامتى سالات. اولا كيكون عندي واحد الحدث اللي هو مفاجئ. باغ اكزومبل: je marchais dans la forêt، كنت كنتمشى في الغابه. soudain un chien apparut، واحد الكلب بان قدامي. اذا فعل الظهور كان هنا مفاجئ، كان قصير في الزمن ومفاجئ. داكوغ؟ هنا كنستخدم لو باسي سامبل. دابا لو بلوس كو بارفait. Le plus que parfait exprime une action antérieure à l'imparfait. فاش كنبغي نعبر على واحد الحدث وقع قبل من واحد الحدث آخر وقع في l'imparfait كنستخدم le plus que parfait. Par exemple: nous avions prévu de sortir mais il pleuvait. il pleuvait راه في l'imparfait. شنو اللي جا قبل منها؟ nous avions prévu de sortir، كنا دايرين نخرجوا ولكن كانت كطيح الشتا. يعني كنا دايرين نخرجوا جات قبل، كانت قبل هاد النية ديال الخروج كانت قبل ما طيح الشتا. nous avions prévu de sortir mais il pleuvait. Maintenant le passé antérieur. le passé antérieur بحال plus que parfait ولكن في علاقته مع le passé simple. يعني هو واحد الحدث اللي وقع قبل قبل le passé simple. il exprime une action antérieure au passé simple. واحد الحدث اللي سابق le passé simple. Et comme le passé simple il décrit une rupture، تا هو كيكون الحدث قصير في المدة وكيكون مفاجئ غالبا. Exemple: dès qu'il eut cessé de pleuvoir il put partir. فاش حبست الشتا مشى بحالاتو. Donc on a deux actions, une au passé simple il put partir، وواحد l'action اللي قبل منها اللي هي il eut cessé de pleuvoir. وهاد l'action مصرفة في الباسي antérieur.
يعني واحد الباسي اللي قبل واحد الباسي اخر. كنهضر على واحد لاكسيون في الباسي في الماضي، وكنهضر على واحد الحدث قبل من ديك لاكسيون. عندي deux actions. L'action 1 au passé antérieur. L'action 2 au passé simple. ندوزو le passé composé. Le passé composé exprime un passé très proche du présent. C'est un temps très utilisé à l'oral, moins à l'écrit. في الباسي كومبوزي الحدث كيكون قريب من لو بريزون، هو في الباسي في الماضي، ولكن كيكون قريب من لو بريزون، يلاه وقع. ماشي لو باسي ريسون مي لو باسي كومبوزي، واحد الباسي اللي قريب حتى هو من لو بريزون، وكيتستعمل في لورال اكثر من ليكري. باغ اكزومبل جي فيرمي لا بورت، يعني سديت الباب، يعني يلاه سديت الباب. جي فيرمي لا بورت. جي في مي دوفوار. لامبيراتيف بريزون. لامبيراتيف بريزون حتى هو سي ان طون دو بريزون ديال الحاضر، كيوقع داك الفعل كيوقع في الحاضر، كنطلب الوقوع ديالو في الحاضر. il exprime un ordre، كنعطي واحد الامر. l'impératif c'est un mode en fait. Exemple, viens ici tout de suite. Viens ici, le verbe venir à l'impératif. Viens ici tout de suite. Maintenant le futur simple. Le futur simple exprime une action future qui devrait très certainement se dérouler. كنستعمل لو فيوتور سامبل فاش كيكون داك الحدث في المستقبل وانا متاكد منه بلي غادي يوقع بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى بطبيعه الحال. اكزامبل demain j'irai à l'école. غدا نمشي للمدرسه. demain je voyagerai. يعني شي حدث اللي انا متاكد منه غادي يوقع. Le futur antérieur. Le futur antérieur exprime une action future qui devrait très certainement se dérouler. Il place l'action dans le passé du futur simple. لاحظوا مزيان. Le futur antérieur كنستعملو فاش كنبغي نعبر على واحد الحدث اللي غادي يوقع قبل واحد الحدث اخر اللي هو في الفيتور سامبل. يعني عندي دوز اكسيون او فيتور، جوج ديال الاحداث في المستقبل، واحد قبل من الاخر. هذاك الاول اللي غادي يوقع الاول هو اللي كنصرفوه في الفيتور انتيريور، والثاني كنصرفوه فاش في الفيتور سامبل. اكزامبل quand la pluie aura cessé j'irai à l'école. فاش تحبس الشتاء في الفيتور انتيريور غادي نمشي للمدرسه. j'irai à l'école. le verbe aller au futur simple. quand la pluie aura cessé j'irai à l'école. alors عندنا هنا جوج ديال الافعال، لو فيرب cesser اللي مصرف في الفيتور انتيريور، ولو فيرب aller اللي مصرف في الفيتور سامبل. لو كونديسيونيل بريزون. لو كونديسيونيل بريزون عنده جوج ديال الاستعمالات. هو لو فيتور دو باسي، يعني فاش كنكون كنهضر في الباسي ولكن على واحد الحدث غادي يوقع في الفيتور ديال الباسي. اكزامبل je croyais qu'il pleuvrait. كان كيحسب لي بلا غاطيح الشتا. هذيك غاطيح الشتا راه في الفيتور ولكن ديال الماضي. je croyais qu'il pleuvrait. هذيك pleuvoir غادي نصرفها في الكونديسيونيل بريزون، و كخوا راها à l'imparfait يعني في الباسي في الماضي. لو كونديسيونيل بريزون كيتستعمل ايضا فاش كنبغي نعبر على واحد الحدث، واحد لاكسيون فيتور كي ني با سيغتان، يعني ما متاكدش منها، انا مازال شاك فيها ولا رابطها بواحد الشرط ولا غير كنتمناها توقع. مثلا si j'avais de l'argent je voyagerais. si j'avais de l'argent كون كانت عندي الفلوس غادي نسافر. دونك هذاك لو فيرب voyager مرتبط ب لو فيرب avoir de l'argent. Le conditionnel passé. Le conditionnel passé est utilisé essentiellement pour exprimer une action qui aurait pu arriver mais qui n'a pas eu lieu. شي حاجه اللي ما وقعاتش، بحال اللي كنتحسروا لانها ما وقعاتش. باغ اكزومبل j'aurais aimé aller à Rabat. j'aurais aimé aller à Rabat. كنت باغي نمشي للرباط ولكن ما مشيتش مع الاسف. لو كونديسيونيل باسي كيتستعمل ايضا فاش كنبغي نعبر على واحد المعلومه اللي انا ما متاكدش منها. باغ اكزومبل l'accident aurait fait 2 morts. l'accident aurait fait 3 blessés etc. دونك كان هذا باختصار واحد الملخص، واحد اللمحه على الاستعمالات ديال الازمنه الفعليه لي طون فيربو. دابا ندوزو للتفاصيل. Les groupes de verbes. مجموعات الأفعال. En français, il existe 3 groupes de verbes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER, sauf aller.
كاع الأفعال اللي كيساليو ب ER كينتميو للمجموعة الأولى le premier groupe باستثناء le verbe aller qui est un verbe de troisième groupe. علاش؟ لأنه c'est un verbe irrégulier كيتبدل la forme ديالو كتبدل في la conjugaison donc ما نقدروش نديروه في le premier groupe. أمثلة على les verbes du premier groupe changer, danser, chanter, manger, sauter, etc. Exemple, je chante, il a dansé, nous mangerons. Les verbes du deuxième groupe sont tous les verbes dont l'infinitif se termine par IR. هذا الشرط الأول. Et, wa, qui intercale l'élément 2S entre le radical et la terminaison. Donc, باش يكون un verbe كينتمي المجموعة الثانية لو دوزيام جروب خاص يكون عندي جوج ديال الشروط. الشرط الأول هو يكون كينتهي ب ER. الشرط الثاني هو يكون عنده داك ليليمون 2S فاش كنصرفو باغ اكزومبل في نو في البريزون بحال شوازيغ نو شوازيسون كياخد ديك 2S. إلا ما كانش كياخدها في نو دونك il n'appartient pas au deuxième groupe, il appartient au troisième groupe كينتمي للمجموعة الثالثة. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes. يعني كاع الأفعال اللي ما كينتميوش للبروميي جروب والدوزيام جروب كينتميو للتروازيام جروب. Ils sont souvent irréguliers يعني هما غالبا ما كيخضعوش لشي قاعدة. ومن بين هاد الأفعال aller, faire, sentir, vouloir, prendre, etc. Les modes, الصيغ. On appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. في اللغة الفرنسية المتحدث ممكن يعبر على نفس الفعل بطرق مختلفة. يعني ممكن يستعمل ذاك الفعل على أنه وقع فعلا. يعني شي حاجة وقعات. ممكن يكون عاد كيتمناه يوقع أو لا عنده شك فيه وقع ولا ما وقعش. داكوغ؟ ممكن يربطو بشي شرط. يعني إلا توفر واحد الشرط راه غادي يوقع داك لو فيرب. هادو كنسميوهم الصيغ لي مود. هما الطرق اللي كيستعمل بهم المتحدث هذاك لو فيرب لي مود. وفي الفرنسية عندنا جوج ديال لي مود دو مود. قلنا لي مود بيرسونيل اللي كيكون فيهم الفيرب كيتصرف في لي بيرسون جو تو il nous vous il etc. وعندنا لي مود امبيرسونيل اللي ما كيتصرفش في لي بيرسون بحال لانفينيتيف ولو جيرونديف ولو بارتيسيب. حنا الموضوع ديالنا هو لي مود بيرسونيل. Les modes personnels sont l'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. L'indicatif. L'indicatif c'est le mode du réel. هو الصيغة اللي كنستخدموها فاش كيكون داك الفعل فعلا وقع. يعني حقيقة. C'est une réalité. Par exemple, hier j'ai visité mes parents. البارح زرت والديا. إذا أنا فريمون عارف بلا راه داك الفيرب وقع. لو فيرب فيزيتي وقع في الواقع ماشي غير تخيلتو. هذا سي لانديكاتيف يعني سي لو مود دو ريال. لو سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف هو لو كونترير ديال لانديكاتيف يعني سي لو مود دو ليريال. لو فيرب كيكون ما وقعش يعني أنا شاك فيه ولا كنتمناه يوقع. Par exemple, le doute, شك. Je doute qu'il réussisse. أشك في أنه سينجح. واش النجاح هنايا الفعل ديال نجح هل وقع فعلا؟ لا. أنا شك واش غادي ينجح. Je doute qu'il réussisse. أنا مازال شك في داك الفعل واش غادي يوقع ولا لا. Le subjonctif exprime aussi le souhait. يعني شي حاجة كنتمناها. J'espère qu'il vienne. أتمنى أن يأتي. J'espère أتمنى يعني le verbe venir ما وقعش أنا عاد كنتمناه يوقع. يقدر يعبر أيضا على une émotion يعني مشاعر أو لا إحساس. Je suis content que tu sois là. أنا سعيد لأنك هنا. حتى في هذه الحالة كنستخدم le subjonctif. Il peut exprimer aussi un ordre. Il faut que tu ailles aux urgences.
يجب أن تذهب إلى المستعجلات. إذا هنا فعل الذهاب مازال ما وقعش، فعل الذهاب لم يقع بعد. هاد الشيء علاش كيتسمى لو مود دو ليغيال، يعني غير واقعي. لامبيراتيف permet de donner un ordre. يعني فاش كنعطي امر كيكون الفيرب في الصيغه في لو مود ديال لامبيراتيف. لامبيراتيف a deux caractéristiques، عنده جوج ديال الخصائص. pas de sujet، ما كنذكروش sujet، ما كنقولوش tu ولا vous ولا nous. par exemple regardez au tableau، ما كنقولوش vous regardez au tableau، كنقولوا مباشره regardez au tableau. La deuxième caractéristique, c'est que le verbe à l'impératif ne peut se conjuguer qu'à 3 personnes. ما نقدروش نصرفوه في جميع les personnes، كنصرفوه غير في tu، في nous و vous. ما نقدرش نعطي امر ليا انا نيت je، نعطي امر ليا انا نيت ولا نعطي الامر لشي واحد غايب il. اذا لوغدر نقدر نعطيه لواحد اللي قدامي tu ولا إلا كنا هكذا مجموعة كنعطي أمر لينا كاملين نو، أو لا إلا كان قدامي بزاف كنهضر معاهم فو. باغ اكزومبل في tu كنقول sors أخرج، في نو sortons لي نخرج، فو sortez أخرجوا. سي كلير. ما نقدرش نعطي أنا أمر لشي واحد ما كاينش تما ونقول له خرج، أو لا نعطي ليا أمر أنا نيت نقول راسي خرج، سينو غادي نكون حماقيتي إلا قلتها. Passons maintenant au quatrième mode, le conditionnel. غير من السمية ديالو باين. Condition شرط. Conditionnel صيغة الشرط. Le conditionnel est utilisé quand l'action est soumise à une autre action. يعني واحد الفعل كيكون مشروط بواحد الفعل آخر، خاضع لواحد الشرط. Exemple: si j'avais de l'argent، كون كانت عندي الفلوس، je m'achèterais une voiture، غنشري واحد السيارة كون كان عندي الفلوس. دونك لو فيرب acheter كيعتمد على واحد الشرط قبل منه اللي هو avoir de l'argent. دونك فاش يكون عندي لو فيرب خاضع لشي شرط خصني نستعمل لو كونديسيونيل، ولو كونديسيونيل عنده قواعد ديالو. Le conditionnel est utilisé aussi quand on parle au futur du passé، في المستقبل ديال الماضي. أنا كنهضر في الماضي ولكن عندي فيرب غادي يوقع في المستقبل. Par exemple, le professeur a annoncé، يعني عندي هنا الباسي كومبوزي، qu'il viendrait، بلا غادي يجي. عندي فعل في المستقبل ديال الماضي. في هذه الحالة كنستعمل le conditionnel. Le conditionnel est utilisé aussi quand je veux demander quelque chose poliment. Une demande polie. كنبغي نطلب شي حاجة باحترام وبأدب كنستعمل le conditionnel. Par exemple, je vous demanderai de m'accompagner. كنطلب منك ترافقني. إذا كنطلب واحد الحاجة ولكن بأدب. Le conditionnel كتستعمل أيضا في حالة الندم. Quand je regrette quelque chose. Par exemple, j'aurais dû، كان عليا ندير واحد الحاجة. j'aurais dû réviser mes leçons، كان خاصني نراجع الدروس ديالي. j'aurais dû réviser mes leçons. Les valeurs du présent. إمتى كنستعمل لو présent؟ أول استعمال ديال البريزون هو إلا كان الحدث وقع في ديك الوقيته اللي كنهضر أنا فيها، وكيتسمى لو présent d'énonciation. L'action se déroule au moment où l'on parle. داك الحدث كيوقع في الوقيته اللي كنهضر أنا فيها. Par exemple, j'explique une leçon. Le verbe expliquer، أشرح الدرس. أنا دابا فاش راني كنهضر راني كنشرح الدرس. Donc, je vais utiliser le présent. J'explique une leçon. La deuxième utilisation du présent هي la narration. فاش كنكون كندير السرد كنحكي شي قصة، في هذه الحالة واخا الأحداث كيكونوا وقعوا في الماضي كنستعمل لو بريزون باش نخلي القارئ يعيش الأحداث وكأنهم كيوقعوا في ديك الوقيته اللي كيقرا هو ديك القصة ديالي. Exemple: il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. La troisième utilisation du présent هي le présent d'habitude. فاش كيكون عندي داك الحدث عبارة عن عادة، يعني ديما كنديرو. Par exemple, Sarah se lève tous les jours à 8 heures. Sarah دائما ما تستيقظ دائما
على الساعة الثامنة. إذا كنت تستيقظ درتها في الحاضر، لأنها عادة ماشي حدث وقع مرة واحدة، يعني دائما كيوقع داك الحدث. هنا كنستخدم لو بريزون. Le présent est utilisé aussi quand on parle d'une vérité générale، يعني واحد الحقيقة اللي عامة متعارف عليها، خصوصا مثلا الأمثال ولا الأقوال المأثورة. هنا كنستخدموا le présent. Par exemple les chiens aboient، la caravane passe، الكلاب تنبح والقافلة تسير. لاحظوا تنبح وتسير. إذا هذه c'est une vérité générale، c'est un proverbe et les verbes sont conjugués au présent. كنستخدموا ايضا لو بريزون فاش كيكون عندي واحد لاكسيون، واحد الحدث اللي وقع في الماضي ولكن مازال مستمر الى اللحظه التي اتحدث فيها. واضح؟ كيتسمى لو بريزون دوراتيف. باغ اكزومبل il pleut depuis 2 jours، يعني كطيح الشتا من هذه يومين ومازال لحد الان مازال كطيح. اما الا حبسات دونك هنا ولينا في لو باس. كنستعملوا ايضا لو بريزون فاش كنكونوا كنهضروا على واحد لاكسيون اللي غادي توقع في لو فيتور ايميديا، يعني في المستقبل القريب. باغ اكزومبل demain nous partons en voyage، كنقولها حتى في الدارجه غدا حنا ماشيين مسافرين. دونك ماشيين بحال الا كنهضروا في البريزون، لان بكثره ما قريب داك الحدث كنصرفوه في البريزون. On peut utiliser aussi le présent pour exprimer les actions passées quand le fait est très récent. حتى في الماضي القريب الا كان عاد وقع داك لاكسيون عاد وقعات كنستعمل لو بريزون. باغ اكزومبل جاريف ا لانستون، راني عاد وصلت، يلا وصلت دابا، يعني هذه رجلي كما كنقولوا في الدارجه. جاريف ا لانستون هنا كنستخدم لو بريزون. اذا هادو هما الاستعمالات ديال لو بريزون، كيتسماو لي فالور دو بريزون. لي فالور دو لامبارفي، يعني كنستعمل لامبارفي. كنستعمل لامبارفي الا كان الحدث في الماضي والمده ديال داك الحدث ما محدداش ومستمره في الزمن، كيتسمى l'imparfait duratif. Il est utilisé pour exprimer des actions non limitées dans le temps، يعني غير محدده في الزمن. des actions qui durent، المستمره في الزمن، ممتده في الزمن. par exemple je dormais profondément، كنت ناعس مده وانا ناعس بعمق. je dormais، ماشي انا نعس واحد اللحظه وفقت. جو دورمي يعني نعس واحد المده اللي هي غير محدده ومستمره في الزمن. on a aussi l'imparfait d'habitude، يعني l'imparfait ديال العاده pour exprimer des faits habituels qui se répètent dans le passé، يعني شي عاده في الماضي. par exemple chaque samedi Sarah partait à la plage، كل سبت سارة كانت كتمشي للشاطئ à la plage. On a aussi l'imparfait de description كنستخدموه في الوصف. la description au passé فاش كنكونوا كنوصفوا شي حاجه في الماضي. par exemple tout au fond du salon une jeune fille était assise، elle semblait triste. هنا كنوصف la petite fille ou la jeune fille qui était كانت جالسه، elle semblait triste كانت كتبان حزينه. On a aussi l'imparfait de condition pour exprimer une condition précédée par si وكيمشي معاه le conditionnel présent. Par exemple, si j'avais une baguette magique, je changerais beaucoup de choses. كون كانت عندي عصا سحرية نبدل بزاف الحوايج. دونك هذا l'imparfait اللي كيمشي مع le conditionnel كيتسمى l'imparfait de condition. l'imparfait أيضا كيمشي مع le passé simple فاش كتكون عندي une action secondaire pour décrire une action qui se déroule au moment où survient un événement plus important. كنكون كنهضر على واحد الحدث كنمهد لواحد الحدث اخر في الباسي سامبل اللي هو اهم من الحدث الاول. exemple elle dormait profondément quand un bruit la réveilla. دونك هنا عندي جوج لي زاكسيون dormir و réveiller. dormir درناه في لامبارفي علاش كنوجدوا لواحد لاكسيون اللي غادي تجي soudainement اللي هي في الباسي سامبل. un bruit la réveilla. Elle dormait profondément quand un bruit la réveilla. Les valeurs du passé simple. Le passé simple est utilisé pour exprimer des actions complètement achevées
des actions ponctuelles. يعني كنستخدموه باش نعبروا على أحداث اللي وقعت في الماضي والمدة ديالهم كانت محددة محددة في الزمن، ما استمرتش مدة طويلة، وهاد الأحداث تسالات في الماضي، يعني ما بقاتش مستمرة. D'accord? Exemple. L'année dernière, je partis en vacances à Ifrane. العام الفايت مشيت في عطلة لإفران. Le passé simple est utilisé aussi pour exprimer des actions brèves et soudaines، يعني شي أحداث اللي قصيرة في الزمن ومفاجئة. Exemple, il marchait dans la forêt، كان كيتمشى في الغابة، quand soudain il s'arrêta، فجأة توقف، يعني داك توقف هي حدث قصير في المدة. ولا quand soudain un chien surgit، ولا un être apparu، etc. On utilise le passé simple aussi pour exprimer des actions successives. أحداث متتالية. Il parla, se tut, reprit son discours. Les valeurs du futur simple. إمتى كنستعملو le futur simple. Le futur simple est utilisé pour exprimer une action qui aura lieu dans l'avenir. شي حاجة توقع في المستقبل. Par exemple, demain j'irai à l'école. Le futur simple est utilisé aussi pour exprimer une vérité générale, un proverbe, une maxime. Rira bien qui rira le dernier, par exemple. Ou là, une habitude, un fait qui se répète dans le futur, un fait répété dans le futur. شي حاجة اللي كتعاود في المستقبل. Par exemple, désormais, j'étudierai tous les matins. من هنا الفوق غنبقى نقرا كل صباح. Il peut être utilisé aussi pour exprimer une affirmation polie. Par exemple, je te demanderai de bien vouloir m'accompagner. Il peut être utilisé aussi pour exprimer une forte probabilité. يعني شي احتمال اللي حنا عندنا حدس كبير انه غادي يوقع. Par exemple, il fera beau demain. غدا غادي يكون يوم جميل. Il fera beau demain. هادو هما الاستعمالات الرئيسية ديال le futur simple. Les valeurs de l'impératif présent. L'impératif présent est utilisé pour donner un ordre. Viens ici tout de suite. Alors, vous voyez, je donne un ordre. الاستعمال الرئيسي ديال l'impératif présent هو إعطاء الأمر. نعطي واحد الأمر لواحد المخاطب. ولا pour une demande simple. فاش كنبغي نطلب شي حاجة، prête-moi ton stylo. سلفني الستيلو ديالك. إذا كنطلبو بالimpératif. Prête-moi ton stylo. L'impératif présent كيتستعمل أيضا pour donner un conseil، باش نعطي واحد النصيحة. Par exemple, prends le temps de te reposer ولا repose-toi. ارتاح شوية. Une interdiction. On peut l'utiliser pour interdire quelque chose. Ne fumez pas ici. Donc l'impératif présent peut être utilisé pour donner un ordre, ou bien pour demander quelque chose, pour donner un conseil, ou là pour faire une interdiction. Les valeurs des temps composés. Le plus que parfait. Le plus que parfait est utilisé pour exprimer une action antérieure à une action passée. عندي جوج les actions في الباسي. والبلوس كو بارفي هو اللي كيكون الحدث الأول. عاد كيوقع الحدث اللي من موراه بجوج كيكونوا في الباسي. Par exemple, nous avions prévu de sortir. هذا هنا في البلوس كو بارفي. يعني هو الحدث الأول. Mais il pleuvait. ولكن بقات كطيح الشتا. دونك كاين واحد لاكسيون الاولى هي كتكون في البلوس كو بارفي، وكاين واحد لاكسيون موراها كتكون في لامبارفي ولا في الباسي سامبل ولا في الباسي كومبوزي، يعني كتكون في الباسي. Le futur antérieur. Le futur antérieur exprime une action future qui sera passée avant une autre action future. هنا العكس ديال بلوس كو بارفي، يعني في الفيوتشر في المستقبل كيكون عندنا جوج ديال الاحداث، واحد الحدث كيكون قبل من الاخر، وديك اللي كتكون قبل هي اللي كتكون في الفيتور antérieur. Exemple, quand la tempête aura cessé. هنا عندي le futur antérieur. فاش تحبس العجاجة ولا العاصفة. Quand la tempête aura cessé, j'irai à l'école. غنمشي للمدرسة. J'irai au futur. Le passé antérieur. Le passé antérieur exprime l'antériorité par rapport à une action au passé simple. هذا كيكون عندي جوج لي زاكسيون في الباسي سامبل. جوج لي زاكسيون وحده قبل من الاخرى. هذيك اللي كتكون قبل
هي اللي كتكون في لو باسي انتيريور. وشنو الاختلاف اللي كاين بين لو باسي انتيريور ولو بلوس كو بارفي؟ هو ان الحدث كيكون قصير ومحدد في المده ولا كيماركي لا سودانتي، يعني كيكون الحدث فجائي. Exemple, lorsqu'il eut fini son travail, il put partir. يعني عندي الحدث الأول هو finir، الحدث اللي موراه هي pouvoir partir. Quand elle fut arrivée, il se reposa. Quand elle fut arrivée, il se reposa. يعني فاش وصلت ارتاحت. بجوج الأحداث كاينين في الباسي، ولكن وحدة قبل من الأخرى. ديك اللي كتكون قبل هي اللي كتكون في الباسي antérieur. Le passé composé. Le passé composé exprime les faits, des faits complètement achevés au moment où l'on parle sans précision de durée. وهو كيكون proche قريب شوية من le présent. Par exemple, j'ai lu un livre. يعني كنهضر على واحد الباسي اللي قريب شوية من le présent. Nous avons voyagé à Fès. Nous avons voyagé à Fès. Le conditionnel passé. Le conditionnel passé exprime un regret vis-à-vis d'une action passée. يعني كنعبروا على واحد التحسر ولا واحد الندم في علاقته مع واحد الحدث في الباسي. Exemple, nous aurions bien voulu sortir mais il pleuvait. كنا باغيين نخرجوا ولكن بدات كطيح الشتا. Le conditionnel passé est utilisé aussi pour exprimer une information incertaine. يعني الا بغيت نقول واحد المعلومه اللي انا ما متاكدش منها. Exemple, l'accident aurait fait 10 morts. انا ما متاكدش من عدد ديال الموتى اللي تسبب فيهم لاكسيدون، ولكن كنقول une information incertaine. L'accident aurait fait 10 morts. Le présent de l'indicatif. كيفاش ندير نصرف واحد الفيرب في البريزون دو لانديكاتيف؟ اول مرحله اول ايطاب كنديرها هي كنكلاسي الفيرب فين ان جروب كينتمي ليه هذا الفعل. داكوغ، الا كان في البروميي جروب كنحيد لي تيرمينيزون ديال لانفينيتيف ديك او ار وكنزيد لي تيرمينيزون او اس او او ان اس او زد او ان تي. Exemple, parler. Parler عنده ER, donc c'est un verbe de premier groupe. كنحيد ER وكنزيد E. ES, E, ONS, EZ, ENT. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Avec ENT à la fin. dans le premier groupe ما عندناش فيه مشكل في البريزون. دابا إلا كان le verbe كينتمي للمجموعة الثانية، si le verbe appartient au deuxième groupe, on supprime les terminaisons de l'infinitif IR et on ajoute les terminaisons du présent IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. لاحظوا كنزيدوا داك l'élément ديال 2S. في الدوزيام جروب دائما نزيد داك 2S. Exemple, je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Maintenant, si le verbe appartient au troisième groupe هو اللي فيه المشاكل. On a trois possibilités. غالبا les verbes du troisième groupe كيخصهم يتحفظوا لأنهم غالبا كيكونوا des verbes irréguliers، يعني كيبدلوا حتى لو راديكال ماشي غير les terminaisons. ولكن غالبا كيكون عندنا ثلاثة ديال les possibilités. Le plus souvent, les terminaisons sont S, S, T, ONS, EZ, ENT. Prenons un exemple. Écrire. نحيد RE et on ajoute les terminaisons. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Regardez comment le verbe ou le radical a changé. À la première personne du pluriel, زادت واحد في تما. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. La deuxième possibilité, ce sont les terminaisons X, X, T, ONS, EZ, ENT. Prenons un exemple. Le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. C'est un verbe irrégulier. C'est هو كيتبدل le radical. ماشي غير les terminaisons اللي كيتبدلوا, mais aussi le radical. La troisième possibilité, ce sont les terminaisons DS, DS, DONS, EZ, ENT. Exemple, prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc les verbes ديال troisième groupe ديال المجموعة الثالثة من الأحسن نحفظ هذوك les verbes les plus utilisés, les verbes usuels.
L'imparfait. L'imparfait est un temps de passé qui exprime une action à passer indéterminée dans le temps, يعني ما محدداش من الناحية ديال إمتى بدات وإمتى سالات، وكتكون مستمرة في الزمن، يعني ممتدة في الزمن، كتاخد واحد الوقت طويل. كيفاش كنبني l'imparfait؟ كناخد le radical du verbe à l'indicatif présent avec nous، يعني à la première personne du pluriel. On supprime la terminaison ONS, كنحيد ONS وكنزيد les terminaisons de l'imparfait اللي هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. ناخدو مثال ديال chanter. Le verbe chanter. Chanter, c'est un verbe de premier groupe. غادي نصرفو في البريزون في nous chantons. كنحيد ONS شنو كتبقى لي chante وكنزيد les terminaisons de l'imparfait. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. ناخد finir. Un verbe de deuxième groupe. نصرفو في nous. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. كنحيد انا غير ONS كنخلي داك 2S. غادي تبقى لي finissent. وغادي نزيد AIS, AIS, AIT, IONS, EEZ, AIENT. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Les verbes du troisième groupe. ناخدو aller. نصرفو في nous. Je vais, tu vas, il va, nous allons, nous allons. كنحيد ONS وكندير les terminaisons de l'imparfait. كناخد al. كنحيد ONS كتبقى لي al. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Certains verbes changent de radical. La même chose pour les autres temps. يعني le radical كيتبدل كامل. Par exemple, voir, ça donne je voyais, tu voyais, il voyait, etc. Prendre, je prenais, tu prenais, il prenait, et ainsi de suite. Le passé simple. شفنا بأن le passé simple كيتستعمل pour exprimer des actions brèves et soudaines et complètement achevées dans le temps. يعني كيكونوا déjà وقعوا وسالاو ولكن غالبا كيماركيو لا سودانتي. دابا كي ندير نصرف ان فيرب او باسي سامبل، اول حاجه خصني نحدد المجموعه اللي كينتمي ليها هاد لو فيرب، واش لو بروميير جروب ولا لو دوزيام جروب ولا لو تروازيام جروب، لان لي تيرمينيزون كيختلفوا حسب المجموعه. لو بروميير جروب كندير لو راديكال، يعني كنحيد لي تيرمينيزون دو لانفينيتيف وكنزيد لي تيرمينيزون سويفونت اي اس ا am, at, er. Exemple, le verbe chanter. J'enlève les terminaisons de l'infinitif et j'ajoute les terminaisons. Je chantais, tu chantas, il, elle chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils, elles chantèrent. Les verbes du douzième groupe. Je prends le radical et j'ajoute les terminaisons is, is, it, im, it, ir. Prenons comme exemple le verbe finir. Je finis, tu finis, il, elle finit, nous finîmes, vous finîtes, ils, elles finirent. Les verbes du troisième groupe. On a trois possibilités. عندنا ثلاثة ديال الحالات. Les terminaisons en i, les terminaisons en u et les terminaisons en un. Les terminaisons en i بحال le verbe faire. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils, elles firent. Les terminaisons en u comme le verbe vouloir. Je volus, tu volus, il, elle voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils, elles volurent. Et la troisième possibilité, les terminaisons en un. Par exemple, le verbe venir. Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils, elles vinrent. Le futur. القاعدة ديال تصريف الأفعال في الفيتور واضحة. كندير l'infinitif ونزيد les terminaisons suivants. AI, AS, A,
ONS, EZ, ONT. نشوفوا مثال ديال الفيرب du premier groupe. Je chanterai. Regardez, درت chanter كاملة وزدت لها les terminaisons. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. مثال على un verbe de deuxième groupe, le verbe finir. Je finirai, tu finirais, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Troisième groupe, sortir. لاحظوا sortir واخا عنده IR ما كينتميش للدوزيام جروب. علاش؟ لأن قلنا في لا بروميير بيرسون دو بلوريال نو ما كنقولوش نو سورتيسون. خاص يكون عندي داك ليليمون ديال دو اس باش يكون الفعل كينتمي للدوزيام جروب. إلا ما كانش دونك سي ان فيرب دو troisième groupe. Alors au futur on dit je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, il ou la elle sortiront. دائما les mêmes terminaisons. futur عنده les mêmes terminaisons في جميع المجموعات ديال الأفعال. ولكن كاين استثناءات. بعض الأفعال اللي هما دي فيرب irréguliers يعني اللي كيبدلوا حتى لو راديكال نرد البال هادوك لي فيرب خصهم يتحفظوا. Alors parmi les exceptions qu'on peut citer les verbes en YER اللي كيساليو ب YER. هاد les verbes ils changent le Y en I. Avec le Y كيولي I devant un E muet. ومن هاد les verbes essuyer, nettoyer, etc. Exemple. Le verbe essuyer. Au futur, on va dire j'essuierai, tu essuieras, il essuiera, etc. Le verbe balayer a كيحتمل les possibilités بجوج. نقدر ندير ب Y, نقدر ندير ب I. Il y a des exceptions à cette exception, يعني استثناء للاستثناء. Les verbes envoyer, renvoyer. Au futur, on dit j'enverrai, tu enverras, il enverra, etc. La deuxième exception, c'est que en général, les verbes en EL ou bien ET doublent la consonne L ou T au futur. Les verbes اللي كينتهيو ب EL ولا ET كياخدو 2 L ولا 2 T في الفيتور. هذا en général بشكل عام. كاين des exceptions. Par exemple, jeter. Je jeterai. Tu jeteras. Regardez, on a 2 T. Appeler aussi prend 2 L au futur. J'appellerai. Tu appelleras. Il appellera, etc. Certains verbes du troisième groupe changent de radical. قلنا قبيله بزاف ديال لي فيرب كيغيروا لو راديكال. داك الجذر ديال لو فيرب اللي كيتعاود نورمالمون في لي فيرب دو بروميير دو دوزيام جروب كيتبدل في هاد لي فيرب irrégulier كيتبدل complètement. Par exemple être, on va dire je serai, tu seras, il sera. يعني ما كتبقاش ديك être كيما هي. كتعطينا كلمه اخرى ما عندها حتى علاقه بداك لو فيرب. Je serai, tu seras, il sera. يعني هادو خصهم يتحفظوا. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, etc. Aller, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. L'impératif. L'impératif présent. هو الأمر. L'impératif a deux caractéristiques, 2 règles principales. Les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à 3 personnes qui c'est-à-dire les personnes. Il y a la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. La deuxième caractéristique, c'est que le pronom personnel sujet n'est pas exprimé avant le verbe. L'impératif, le pronom personnel قبل le verbe, c'est-à-dire vous, la nous, la tu. دائما كنعطي le verbe مباشرة, sois poli, viens ici, sors de là, etc. يعني ما كنلقاش tu sors de là. Tu sors de là, هنا غادي نولي في le présent de l'indicatif. دابا كيندير نصرف un verbe à l'impératif présent. Si le verbe appartient au premier groupe, on a les mêmes terminaisons du présent, de l'indicatif, sauf qu'il ne faut pas mettre le S à la deuxième personne du singulier. يعني كندير les mêmes terminaisons ديال
le présent de l'indicatif es etc. ولكن في tu ما كنديرش es كندير غير كنحيد ديك s هذا هو الفرق. Par exemple, parler, je parle, tu parles, il parle. أنا عندي غير ثلاثة قلنا tu ou nous ou vous. Alors غادي نقولوا في tu parles ولكن غنحيد s. Parle plus fort. Nous parlons plus fort. Vous parlez plus fort. ولكن ما كنذكرش le pronom personnel قبل le verbe. في l'impératif ما كنذكرش وما كنكتبوش وما كنقولوش. Les verbes du deuxième groupe. Les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif. كناخد داك الverbe كنصرفوه في le présent de l'indicatif وكنحيد le pronom personnel. Par exemple, finir. tu كنقولو fini avec is. Nous finissons. Vous كنقولو finissez. Alors, finis ton travail, finissons notre travail, finissez votre travail. C'est très simple. Pour les verbes du troisième groupe, les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif. Par exemple, ouvre, ouvrons, ouvrez. Prends, prenons, prenez. Bois, buvons, buvez. Il y a des verbes irréguliers qu'il faut connaître par cœur. Par exemple, savoir, vouloir, être, avoir, etc. Être, كنقولو في l'impératif, soit, soyons, soyez. Avoir, كنقولو ayons, ayez. Savoir, sache, sachons, sachez. Vouloir, veuille, voulons, veuillez. Alors vous voyez que les verbes irréguliers changent de radical, كيتبدل كامل, donc il faut les apprendre par cœur. D'abord, les verbes pronominaux, qu'est-ce qu'on va faire? Les verbes pronominaux, mais qu'est-ce qu'on a avec le pronom réfléchi? Se, te, me, etc. À la forme affirmative, par exemple, le verbe s'habiller, on va dire habille-toi, habillons-nous, habillez-vous. كيكون عندنا واحد البرونون ان après le verbe. هنا à la forme affirmative أسلوب الإثبات. À la forme négative أسلوب النفي كنزيدو ديك ne pas ou le pronom كيولي قبل le verbe. Nous t'habille pas, nous nous habillons pas, nous vous habillez pas. C'est clair? Ça, c'est l'impératif présent. Le conditionnel présent. شفنا les valeurs du conditionnel présent يعني نقدروا نستعملوه في بزاف د الحالات ومن اهم هذه الحالات فاش كتكون لاكسيون داك الفعل كيخضع لواحد الشرط يعني كيعتمد على واحد الشرط في الجمله وباش نبني لو كونديسيونيل بريزون كندير نصرف لو فيرب في الكونديسيونيل بريزون كندير لو راديكال دو فيتور يعني لو راديكال كنحيد لي تيرمينيزون ديال الفيتور وكنخلي لو راديكال وكنزيد لي تيرمينيزون دو لامبارفي. Exemple, le verbe rouler, un verbe de premier groupe. Je roulerai, tu roulerais, il roulerait, nous roulerions, vous rouleriez, il roulerait. La même chose pour les verbes du troisième groupe, je prends le radical du futur et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. إذا القاعدة العامة كتقول le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. حتى بالنسبة les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. باش ما نكثرش على راسي القواعد. Les verbes du premier groupe et du deuxième groupe ها القاعدة ديالهم، les verbes du troisième groupe ها القاعدة ديالهم. هنا كنكثر على راسي بزاف وكنتلف كلشي في التالي. دونك قاعدة وحدة بالنسبة لجميع الأفعال، بالنسبة لجميع المجموعات، هي لو راديكال دو فيرب او فيتور. كنصرف الفيرب في الفيتور كنحيد لي تيرمينيزون وكندير في بلاصتهم لي تيرمينيزون دو لامبارفي. قبل ما ندوزو لي طون كومبوزي خاصنا نتعرفوا على واحد جوج الحوايج مهمين. لوكسيليير اتر اي افوار امتى نستعملهم، و لو بارتيسيب باسي لان في لي طون كومبوزي كاملين كنستعمل لي زوكسيليير و لو بارتيسيب باسي. لوكسيليير اتر اي افوار، اتر اي افوار يقدروا يكونوا دي فيرب. فاش كنقول مثلا جو سوي ا لا ميزون انا في المنزل، هنا سي ان فيرب لان مصرف بوحدو. يقدر يكون فعل مساعد اوكسيليير كيساعد واحد الفيرب اخر باش انه يتصرف في لي طون كومبوزي، بحال مثلا جو سوي سورتي، هنا الفيرب اللي مصرف هو سورتير، وهذيك جو سوي هذاك اتر فعل مساعد كيعاونني باش انني نصرف لو فيرب في ان طون كومبوزي. دابا السؤال المطروح امتى كيكون الفعل المساعد هو اتر وامتى كيكون افوار. اتر كيمشي مع لي فيرب برونومينو
بحال se laver, se battre, s'habiller, se réveiller, etc. Je me suis lavé. Tu t'es habillé. L'auxiliaire être أيضا كيتستعمل à la voix passive كيقابلها في اللغة العربية المبني للمجهول يعني فاش كيولي لو سي او دي هو لو سوجي ولو سوجي كيولي ان complément d'agent. Par exemple, l'exercice est fait par l'élève ولا les élèves. Les élèves كان هو لو سوجي لأن الأصل les élèves font l'exercice. فاش بغينا نسلطوا الضوء على l'exercice قلنا l'exercice est fait par les élèves. تزادنا تما واحد l'auxiliaire اللي هو être. Donc à la voix passive دائما كنستعملوا l'auxiliaire être. كنستعملوش l'auxiliaire avoir. Le verbe être est utilisé aussi comme auxiliaire avec les verbes intransitifs. الأفعال شنو نقولوا الأفعال اللازمة اللي ما كيكونش عندها مفعول. Par exemple le verbe naître, arriver, rester, sortir, mourir, etc. Par exemple Sarah est arrivée. غاديش نقول Sarah a arrivé. Ahmed est né à Fès. Je suis sorti de la classe. هاد الأفعال كلها لازمة ما كيكونش عندها مفعول به. وكيتستعمل أيضا avec les verbes du mouvement qui n'ont pas un COD, un complément d'objet direct. واحد الكاتيجوري ديال الأفعال اللي كيدلوا على لو موفمون ديال داك لو سوجي. مثلا أنا خرجت، دخلت، وقفت إلى غير ذلك. Maintenant l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir كيتستعمل avec les verbes transitifs. الأفعال المتعدية اللي كيكون كتحتاج لان complément d'objet direct. Par exemple prendre, donner, etc. Tu as donné. Tu as donné quoi? Nous avons pris quelque chose. راه الجملة ما كاملاش. Avoir est utilisé aussi avec la plus grande partie des verbes intransitifs. كتستعمل أيضا مع الأفعال غير المتعدية ولا اللازمة. بزاف الأفعال كيمشي معهم avoir. خلاص avoir راه كيتستعمل مع la plus grande partie des verbes بصفة عامة. غالبا ما كنلقاو le verbe avoir, l'auxiliaire avoir عفوا. Donc avec la plus grande partie des verbes intransitifs comme manger, chanter, marcher, etc. J'ai marché, j'ai mangé, j'ai chanté إلى غير ذلك. Avoir كيتستعمل أيضا avec les verbes du mouvement qui ont un COD, qui ont un complément d'objet direct. يعني إلا كان داك الفيرب ديال الحركة داك الفعل اللي كيدل على الحركة عنده ان كومبليمون يعني أنا حركت شي حاجة مثلا. هنا كنستعمل l'auxiliaire avoir. J'ai sorti la poubelle. دونك هنا ماشي أنا اللي خرجت، هنا أنا خرجت شي حاجة. داكوغ هذا هو الاختلاف بين les verbes du mouvement qui n'ont pas un COD et les verbes du mouvement qui ont un COD. هنا on a un COD, à savoir la poubelle. L'auxiliaire avoir كيمشي أيضا مع les verbes impersonnels اللي ما كيكونش عندهم une personne déterminée je ولا tu. يعني دائما كيكون داك الفعل ما منسوبش لشي واحد. Par exemple il a plu. هاكا طاحت الشتا. Il a neigé. دونك هنا ما عنديش واحد la personne qui a fait le verbe. L'auxiliaire avoir كيتستعمل أيضا مع les verbes être et avoir. فاش كنبغي نصرف être ou avoir un temps composé كنستعمل l'auxiliaire avoir. Par exemple j'ai eu une idée. Ou bien j'ai été au cinéma hier. كنت في السينما البارح. On a ici le passé composé. Donc l'auxiliaire avoir كيمشي مع la plus grande partie مع الأغلبية الساحقة ديال les verbes quand ils sont conjugués à un temps composé. فاش كيتصرفوا في شي زمن مركب. Le participe passé. فاش كنبغي نصرف un verbe à un temps composé في واحد الزمن مركب كندير l'auxiliaire être ولا avoir وكنزيد له le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai mangé. هنا صرفت le verbe manger au passé composé واحد الزمن اللي هو مركب. درت l'auxiliaire avoir j'ai وزدت le participe passé manger. Donc, le participe passé est une forme conjuguée du verbe qui sert à construire les temps composés à la voix passive. دابا كيفاش كيكون le participe passé؟ بالنسبة les verbes du premier groupe le participe passé كيكون ب e accent. كنحيد er وكندير e accent. Par exemple, manger, manger avec e accent. Chanter, chanter. Planter, planter. Exemple de conjugaison, j'ai mangé une pomme. J'ai chanté à la fête de l'école. J'ai planté une fleur. Alors on a l'auxiliaire avoir et le participe passé des verbes manger et chanter et planter.
إذا بالنسبة les verbes du premier groupe كناخد le verbe كنحيد le ER وكندير له E accent. C'est très simple. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe font leur participation en I. هنا كنحيد R وكندير I. ولا كنحيد IR وكندير I. D'accord? Réfléchir, réfléchit. Finir, fini. Choisir, choisit. Exemple. J'ai réfléchi à notre discussion. J'ai fini mon travail. J'ai choisi le bleu. Alors vous voyez, le participe passé du verbe du deuxième groupe se fait avec I. Maintenant, les verbes du troisième groupe. Ils font leur participe passé en ثلاثة ديال les terminaisons. IT, IS ou bien U. Parmi les verbes qui font leur participation en IT, écrire, dire, produire. Par exemple, j'ai écrit une lettre, j'ai dit une phrase, j'ai produit des documents. Parmi les verbes qui font leur participation en IS, prendre, apprendre, mettre. Prendre, pris, apprendre, appris, mettre, mis. Exemple, j'ai pris des photos. Tu as appris à travailler en équipe. J'ai mis le formulaire dans la pochette. Parmi les verbes qui font leur participation en U, vivre, lire, voir, savoir. Vivre, vécu. Lire, lu. Voir, vu. Savoir, su. Il a vécu 80 ans. J'ai lu un livre. J'ai vu un fantôme. J'ai su la réponse. من بعد ما شفنا les auxiliaires être et avoir et le participe passé نقدروا نبداو في les temps composés. On va commencer par le passé composé. قلنا le passé composé امتى كنستعملوه فاش كيكون عندي واحد الحدث قريب من اللحظه اللي كنهضر فيها. كيكون قريب من اللحظه اللي كنهضر فيها كيكون عاد وقع. هنا كنستعمل لو باسي كومبوزي. دابا كندير نصرف واحد الفعل في لو باسي كومبوزي. القاعده كتقول auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. كنصرف l'auxiliaire être ou avoir au présent كنزيد له le participe passé du verbe. شفنا كيفاش كنديروا le participe passé du verbe selon son groupe. Il a qu'un de premier groupe, il a qu'un verbe de premier groupe, كنحيد ER وكنزيد E accent. Par exemple, planter. C'est un verbe de premier groupe, alors il prend E accent. Alors on va dire planter. Ou la conjugaison au passé composé, on dit j'ai planté une fleur. علاش planter c'est un verbe transitif. وحنا شفنا بأن le verbe transitif كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. Maintenant, l'accord du participe passé. هاد النقطة كان علينا نشيرو لها في الخطط السابقة ولكن c'est pas grave. إلا كان le verbe مصرف مع l'auxiliaire être في هاد الحالة كيتأكورد يعني كيتبع لو سوجي. إلا كان جمع كيكون حتى هو كياخد لا مارك دو بلوريال. إلا كان مفرد ما كياخدش لا مارك دو بلوريال. كان مؤنث كيخصو حتى هو يكون مؤنث etc. إلا كان مصرف مع avoir في هاد الحالة ما كيتأكورداش. Donc إلا كان مع l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Si le verbe est conjugué avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. كاين استثناء واحد, une exception. Il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant lui. Le participe passé كيتبع le complément d'objet direct, mais كيتبعش le sujet, كيتبع le complément d'objet direct إلا جا قبل منه. Par exemple, Ahmed a planté une fleur. Une fleur c'est le complément d'objet direct. هنا عندي pas d'accord, ما كاينش واحد تبعية. ولكن فاش ولا le complément d'objet ولا un pronom جا قبل, وقلنا حنا كنعرفوا فاش كيكون le complément d'objet كيكون un pronom كيجي قبل le verbe. Donc Ahmed l'a planté. هنا في هذه الحالة كنزيدو E. علاش؟ لأن le complément d'objet جا قبل le verbe. ناخدو بعض الأمثلة. Les verbes du premier groupe. Prenons comme exemple le verbe aimer. J'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Les verbes du deuxième groupe. Réussir.
j'ai réussi, tu as réussi, il a réussi, etc. Les verbes du troisième groupe, prenons comme exemple le verbe boire. J'ai bu, tu as bu, il a bu, hein, etc. Le plus que parfait. شفنا بأن le plus que parfait كيتستعمل فاش كنكون باغي نعبر على واحد الحدث وقع في الماضي قبل واحد الحدث آخر حتى هو في الماضي. غير الفرق اللي كاين بين لو بلوس كو بارفي و لو باسي اونتيريور هو ان لو بلوس كو بارفي لاكسيون كتكون بحال في لامبارفي كتكون طويله وما محدداش امتى بدات وامتى سالات. هذا هو الفرق اللي كاين في الاستعمال ديال هاد جوج ديال لي طون. كيفاش كيتبنى لو بلوس كو بارفي؟ كناخذوا لوكسيليير être ou avoir كنصرفوهم في لامبارفي وكنزيدوا لو بارتيسيب باسي du verbe ديال هذاك لو فيرب اللي باغي نصرفو. باغ اكزومبل j'étais parti à 6 heures. Alors, on a le verbe partir. Qu'en dire être ou avoir. L'imparfait. Partir, c'est un verbe de mouvement. Qui s'arrête avec l'auxiliaire être. Alors, on va dire j'étais. On dit être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était. Alors, j'étais, on peut dire le participe passé du verbe partir, les wa parti avec il. Partir, c'est un verbe de troisième groupe. Ou qui le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, comme par exemple elles étaient parties, elles féminin pluriel, alors l'auxiliaire partie prend un E, la marque du féminin, et prend aussi un S, la marque du pluriel. Le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec l'auxiliaire avoir. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en nombre ni en genre avec le sujet. Exemple, nous avions mangé. Vous remarquez bien que le participe passé manger n'a pas pris le S, le sujet est au pluriel. Nous, c'est la première personne du pluriel. Par contre, le participe passé s'accorde avec le COD, avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant lui. Par exemple, j'avais trouvé mes lunettes, pas d'accord, parce que le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Quand il est placé avant lui, là, on fait l'accord. Je les avais trouvés. Les revient sur le complément d'objet direct, mes lunettes. Donc, on va ajouter le E du féminin et le S du pluriel. Le passé antérieur. Le passé antérieur شفنا بلي كيتستعمل فاش كيكون عندي حدث في الماضي قبل واحد الحدث آخر حتى هو في الماضي وكيكونوا بجوجهم مذكورين في الجملة غالبا. Exemple, dès qu'il eut cessé de pleuvoir, il put partir. فاش هدات الشتا قدر أنه يمشي. Donc on a deux actions au passé وحدة قبل من الأخرى. هذيك اللي كتكون قبل هي الأولى هي اللي كتصرف فيها الفعل في le passé antérieur. دابا كيفاش نصرفو un verbe au passé antérieur. القاعدة كتقول l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe. كنصرف l'auxiliaire être ou avoir au passé simple وكنزيد le participe passé du verbe. Aussitôt que vous êtes terminé, vous sortîtes. Alors regardez, l'action الأولى اللي هي terminé تصرفات في le passé antérieur. Vous êtes terminé. والاكسيون الثانيه اللي جات من مورا لاكسيون الاولى كتصرف في الباسي سامبل vous sortîtes. نفس الشيء هنايا لو بارتيسيب باسي مع لو فيرب être كيتبع لو سوجي اون جونغ اون نومبر avec avoir ما كيتبعوش صوف الى كان عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي جا قبل من لو فيرب في هذه الحاله كيتاكوردا avec لو كومبليمون دوبجي ديريكت وماشي مع لو سوجي. Le futur antérieur. شفنا بلا le futur antérieur كيتستعمل فاش كنبغيو نعبروا على شي حدث في المستقبل وقع قبل واحد الحدث آخر حتى هو في المستقبل. داكوغ؟ يعني كيكونوا عندي جوج ديال الأفعال في الجملة، واحد وقع قبل من الآخر. Exemple, quand j'aurai déjeuné je sortirai. فاش غادي نكون فطرت غادي نخرج. إذا بجوجهم في الفيتور مي l'action une vient avant l'action, la deuxième action. كيفاش كنصرف الافعال في الفيتور antérieur
كندير l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. كنصرف l'auxiliaire être ou avoir في futur simple يعني خصني نكون عارف كيفاش كنصرف l'auxiliaire être ou avoir au futur ونزيد له le participe passé راه ساهل. Exemple, quand j'aurai déjeuné, je sortirai. عندي هنا le verbe déjeuner le participe passé ديالو غادي يكون ب e accent لأنه كينتمي للمجموعة الأولى و l'auxiliaire avoir في le futur simple j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, etc. D'accord? Donc on va dire j'aurai déjeuné. بالنسبة le participe passé نفس الشيء هنايا il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. إلا كان مع être راه خصو يتأكوردا. Par exemple, elles seront rentrées. كتلاحظوا بأن rentrées le participe passé خدا es علاش لأنه تبع le sujet elle. أما إلا كان مع l'auxiliaire avoir في هذه الحالة ما كيتأكورداش إلا كان قبل منه un COD un complément d'objet direct في هذه الحالة كيتأكوردا مع le complément d'objet direct. Exemple, je t'enverrai les photos que j'aurai prises pendant le voyage. Je t'enverrai les photos. Je t'enverrai quoi? Les photos. Donc les photos هنا شنو جات un complément d'objet direct que j'aurai prise. Que على من كتعود على les photos, c'est un pronom relatif qui revient sur son antécédent, les photos. لأن الأصل هو j'aurais pris des photos. أما فاش ولات que قبل le verbe هنا فين قلنا كنديرو l'accord du participe passé. Que ولات قبل le verbe لأنها عندي هنايا c'est une proposition subordonnée et une proposition principale, c'est une phrase complexe, c'est une subordonnée relative. Donc que كتعود على le complément d'objet direct جات قبل من le verbe. في هذه الحالة le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre. وعندي les photos هنايا féminin pluriel donc خصني نزيد e ديال féminin وخصني نزيد s ديال pluriel البارتيسيب باسي. عندكم هنا بعض الأمثلة تقدروا تطلعوا عليهم نخليكم شوية الوقيته باش تطلعوا عليهم. Alors les verbes du premier groupe rentrer, les verbes du deuxième groupe finir, les verbes du troisième groupe sortir comme exemple. Le subjonctif présent. شفنا les valeurs du subjonctif présent. Un doute, un regret, un souhait, une prière, un conseil, etc. يعني كيكون عندي واحد الشك داك لو فيرب كيكون مشكوك فيه واش يوقع ولا لا. D'accord? وباش نبني le subjonctif présent كندير le radical du verbe à la troisième personne du pluriel il avec s du présent de l'indicatif زائد les terminaisons suivants e, es, e, ions, iez, ent. ما تخلعناش هاد القاعدة لأنها سهلة جدا. كنصرف داك لو فيرب في البريزون ياك كنمشي ل il avec s la troisième personne du pluriel. هذاك الفيرب هو اللي كناخد كنحيد له ent وكنزيد هاد التيرمينيزون. ناخدو مثال باش نفهمو أكثر. ناخدو لو فيرب choisir un verbe de deuxième groupe. لأن أول حاجة قلنا كنصرف لو فيرب في البريزون. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. أنا هاد ils choisissent التالية ديال la troisième personne du pluriel هي اللي كتهمني. ils choisissent. كناخدها كنحيد لها ent كنحيدها كنخلي غير ديك choisissent le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. كنحيد ent كتبقى لي choisissent وكنزيد لها les terminaisons ديال subjonctif présent اللي عندي هنايا es, ions, iez, ent. كنقول que je choisisse, que tu choisisses, qu'ils choisissent, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'ils choisissent. D'accord? هذا هو le subjonctif اختصار. Prenons un autre exemple. Venir, un verbe du troisième groupe. نصرفو في le présent de l'indicatif. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. هاد ils viennent التالية هي اللي كتهمني. كنحيد لها ent شنو كيبقى لي؟ كتبقى لي v i e n n. deux n كتبقى لي. وكنزيد لها les terminaisons ديال subjonctif e, es, e, ions, iez, ent. Donc qu'est-ce qu'on va dire?
que je vienne, حيت عندي e, تولي عندي vienne, que tu viennes avec es, qu'ils viennent avec e, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. D'accord, أنا صرفتو في السبجونكتيف. القاعدة راه سهلة. exception. هاد القاعدة عندها استثناءات. دائما كنلقاو بعض الأفعال اللي كيديروا لنا المشاكل. دائما خارجين من الجن. d'accord, خصهم يتحفظوا. quelques verbes sont irréguliers. يعني ما عندهمش قاعدة. خصهم يتحفظوا. Par exemple, le verbe aller, avoir, être, faire, savoir, vouloir, etc. Par exemple, le verbe aller, كنقولوش je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, كناخد ديك vont وكنزيد لها كنحيد لها on t وكنزيد لها es. Non, non, ça c'est faux. حيت هاد الفيرب c'est un verbe irrégulier. وفي السبجونكتيف كيتصرف بحال هكا. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. La même chose pour les autres verbes, ils sont irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur.